And this is what Paul instructs the Christians to do. He says, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. So not only does he tell us how we are to conduct ourselves in our relationship to our community and to our citizenship, but he also talks about how the government is to conduct their affairs. He says, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to do thee for good. That's the purpose of our government, to protect us. To what verse did you read? Let's start up in verse 4. Verses 13, chapter 13, verses 1 through verse 4. Okay, go ahead. It's in Spanish. Romanos 13, 1 al 4, dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No solamente nos enseña cómo vivir ante las autoridades, sino también a las autoridades les enseña cómo tratarnos a nosotros. Wherefore you must need be subject not only for wrath, but also for conscience sake. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Okay, that was my introduction. Now I'll get down to my lesson. Esta era mi introducción, ahora vamos a ver la lección. There are four things. Hay cuatro cosas, Or four reasons cuatro razones. why this world is not my home. And it Porque, should not be your home. porque este mundo no es mi hogar y no debe ser el tuyo. Number one, because this world passeth away. La primera, porque este mundo pasará. Number two, because Satan is the prince of this world. Número dos, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Number three, as baptized believers, we're looking for the day of the Lord. Como personas creyentes bautizados, estamos esperando por el día del Señor. And number four, God shall wipe away all tears Y la cuarta from our razón, eyes. porque Dios va a quitar las lágrimas de nuestros ojos. So briefly, we'll take a look at these 4 points and we'll bring our lesson to a close. Brevemente vamos a ver estos cuatro puntos y cerrar la lección. I'd like to invite you to 1 John chapter 2. Lo invito a 1 John chapter 2, 1 Juan capítulo verses 15 through 17. 2, versículos 15 al 17. John tells us, love not the world. And we've already defined the world. Juan nos dice, no améis al mundo, y hemos definido el mundo. Neither the things that are in the world. Ni las cosas que están en el mundo. And if any man love the world, Si alguno ama al mundo, the love of the Father is not in him. el amor del Padre no está en él. For all that is in the world. Porque todo lo que hay en el mundo, Well, John, what's in the world? Juan, ¿qué hay en el mundo? Lust of the flesh, Deseos de la carne, lust of the eye, deseo de los ojos, and the pride of life. la vanagloria de la vida. And we see all three of those Y vemos estas tres cosas in Genesis chapter 3, en Génesis capítulo 3, when Satan confronted Eve. cuando Satanás confrontó a Eva. We won't go into details, but you can read it. No vamos a entrar en detalles, pero usted lo puede leer. So he says here, all that is in the world Todo lo que hay en el mundo is not of the Father, no proviene del Padre, but is of the world. sino del mundo. So everything that characterizes the lust of the flesh, the pride of life,
and the lust of the eyes is going to pass away. Todo lo que caracteriza los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, va a pasar. So the world passing away is one of the reasons. Number two, because Satan is the prince of this world. Porque el mundo pasa es una razón, y la segunda porque Satanás es el príncipe de este mundo. The Gospel according to John chapter 12 and verse 31. The Gospel of John. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Jesus, in talking to his disciples, he answered and said, "This voice came not because of me, but for your sakes. Now is the judgment of this world." This world is going to be judged. Juan capítulo 12, versículos 30 y 31, respondiendo Jesús les dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. And he goes on to say, "Now shall the prince of this world be cast out." Y dice que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Now who is this prince? Well, in John chapter 8, Jesus introduces us to the characteristics of this prince in verse 44. In John chapter 8, John chapter 8, verse 44. John again characterizes this prince. ¿Qué dije? En Juan capítulo 8, versículo 44, está caracterizando el príncipe de este mundo. Ye of your father the devil, and the lust, going back to 1 John chapter 2, verses 15 following, you see the word lust. Lust is unbridled wantonness. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, y ahí aludo otra vez lo que vimos en 1 Juan, de los deseos de la carne, a un deseo descontrolado. An individual whose heart is filled with lust Un individuo que tiene su corazón lleno de lascivia does not have room for the love of God. no tiene lugar para el amor de Dios. The Bible goes on to say he was a murderer La Biblia dice, él ha sido homicida from the beginning. desde el principio. He is a liar. He abode not in truth. Es un mentiroso, no abunda la verdad. When he speaketh a lie, Cuando habla una mentira, he speaketh of his own. habla de sí mismo, For he is a liar porque es mentiroso and the father of it. y padre de mentira. The Bible doesn't say anything about white lies. La Biblia no habla de mentiras blancas. There's no such thing as colored lies. No hay ninguna cosa como mentiras de colores. And he's talking about describing an individual Describe un individuo whose whole life is made up of lies. que toda su vida está compuesta de mentiras. It is part and parcel of their life. Es hecho de toda su vida está hecho de esto. Even when he doesn't have to lie, he lies. Cuando no tiene que mentir, miente. You don't know anybody like that, do you? ¿No conoces a alguien así? Number one, the reason this world is not my home is because the world passeth away. Number two, because Satan is the prince of this world. And number three, we look for the day of the Lord. La primera cosa, porque este mundo no es nuestro hogar, porque el mundo pasará. Número dos, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y número tres, porque estamos esperando el día del Señor. A week ago, Una semana atrás, I was getting ready to get into my automobile. estaba preparándome para meterme en mi carro, en mi moto, My Mazda, I guess I'm going through midlife. en su Mazda, en chiquito. And I forgot to left the lights on. Se me olvidó que había dejado las luces prendidas. It's 5-speed, so I said what I'll do, Y es un carro de cambios y dije yo, pues lo que voy a hacer, just kind of push it, empujarlo. and I had to push it. Tuve que empujarlo. Got to a little hill, Subí una so I'm going to get it this time. voy a prenderlo.
And I forgot that I accidentally turned on the kill switch. The engine will not start. Le empujé un botón que mata el motor, no va a prender el motor. So it rolled down the hill. So roló la loma And I pushed it some more. y le empujé otra vez. 102 degrees. Estaba 102 afuera. The next thing I know, I was hyperventilating. Cuando menos pensé ya me estaba deshidratando. And I said, they're going to have to call my wife so she can give me mouth to mouth. Ahora tuve que llamarle a mi mujer para que me tenga que dar boca a boca. But she's the only one. Es la única. I realized as I've gotten more mature, we don't age, we just become mature. Y me he fijado que We're not old. como estamos madurando, no somos viejos, estamos madurando. We're looking for the day of the Lord. Estamos esperando el día del Señor, Because our time is running out. porque nuestro tiempo se está acabando. Peter writes about the coming of the Lord and the destruction of the earth. Take a look at 2 Peter chapter 3. Pedro escribe en cuanto a la venida del Señor y la destrucción del mundo. Vamos a ver ahí en 2 Pedro, capítulo 3. So that day I remembered Y ese día me acordé, I wasn't the man I used to be. no era el hombre que era antes. But I said to myself, Me dije a mí mismo, I'm not the man I'm going to be. no voy a ser el hombre que voy a ser. Because I'm looking for the day Porque yo estoy buscando el día of the Lord. del Señor. But the day of the Lord will come as a thief in the night, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, in the which the heavens shall pass away de cual los cielos pasarán with a great noise, con gran estruendo, and the elements shall melt with fervent heat. y los elementos ardiendo serán deshechos, The earth also y la tierra that are therein shall be burned up. y las obras que en ella hay serán quemadas. This passage of Scripture Este pasaje is going to disappoint a lot of environmentalists. va a decepcionar muchas personas que cuidan la tierra. Saying then that all these things shall be dissolved. Todas estas cosas serán deshechas. What manner of persons are ye to be? ¿Qué clase de personas deberemos de ser? In all holy conversation Y nuestra manera de vivir, and godliness. piadosa manera de vivir,